अस्सलाम वालेकुम। न्यू प्लस के साथ मैं हूं कामरान सुहेल। आज हम आपको कराची के एक ऐसे बुज़ुर्ग से मिलवा रहे हैं जिन्होंने ज़ईफ़ुल उम्री को कभी अपनी कमज़ोरी नहीं समझा। 80 बरस की उम्र में पीएचडी की डिग्री हासिल की। इनकी ज़िंदगी में कई नशेब व फराज आए लेकिन कदम नहीं डगमगाए। यही वजह है कि इन्होंने अपनी पीराना साली की बावजूद अपना थीसिस मुकम्मल किया, अपना मुकाला मुकम्मल किया और नौजवानों की तरह बरक़ रफ्तारी के साथ इंटरव्यूज़ भी किए। इल्म की शमा जलाए रखने का अज़्म पुख्ता हो तो कामयाबी कदम चूमती है। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले 80 साला प्रोफेसर डॉक्टर सईद उस्मानी अज़्म हिम्मत की उम्दा मिसाल ठहरे। प्रोफेसर डॉक्टर सईद उस्मानी ने इल्मी घराने में आँख खोली। उनके वालिद MBBS डॉक्टर और बनोरिया टाउन से फारिगुल तहसील आलम दीन थे। बचपन से ही घर में तालीम व तरबियत का माहौल मिला। अच्छे दोस्तों की सोहबत ने इनकी कामयाबी को 4 चांद लगा दिए। देखिए, मेरे वालिद साहब ने 1944 में लखनऊ मेडिकल कॉलेज से MBBS किया था और उस ज़माने में डॉक्टर उमूमन और ख़ुसूसन मुसलमानों में बहुत ही कम होते थे। लेकिन पाकिस्तान की तहरीक के नतीजे में वो कराची 1947 में आ गए। इसके अलावा उन्हें ये भी शौक़ हुआ कि वो बाकायदा दीनी उलूम किसी मदरसे से हासिल करे। ये जो न्यू टाउन का मदरसा है, जो बिनौरी टाउन है, उस वक्त वहाँ मौलाना बिनौरी जो थे उसके मोहतमिम थे और मेरे वालिद ने वहाँ दाखिला लेकर बाकायदा क्लासें अटेंड करके अपना 8 साला आलिम दीन का कोर्स पूरा किया। प्रोफेसर डॉक्टर सईद उस्मानी ने इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद जामिया NED से BTech ऑनर्स किया और बरतानिया मुंतकिल हो गए, जहां से उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग से एसोसिएट मेंबरशिप हासिल की। डॉक्टर सईद उस्मानी ने सॉइल इंजीनियरिंग और फाउंडेशन इंजीनियरिंग के शॉर्ट कोर्सेज भी किए। इल्म की बुलंदियों पर पहुंचने के हुसूल ने डॉक्टर सईद उस्मानी को मादरे इल्मी की दहलीज पर ला खड़ा कर दिया। जामिया कराची से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से डिप्लोमा भी कर लिया। मुझे गवर्नमेंट स्कूल किमाड़ी में दाखिल करा दिया। हालांकि उस वक्त के गवर्नमेंट स्कूल जो थे वो बहुत बेहतर थे उस वक्त के प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले में। मेरे असातिज़ा में बाद अहम लोग शामिल रहे हैं, जिनमें से 2 तो बाकायदा सहाफ़ी है। एक सलाउद्दीन साहब तकबीर वाले, ये मेरे क्लास टीचर थे। उसके 1 साल बाद फैज़ुर रहमान साहब, जो ख़ुद बाद में तकबीर में शामिल हुए, उससे पहले वो हुर्रियत में थे और नामवर सहाफ़ी थे। वो जो है उन्होंने हमारे क्लास टीचर बने। लिहाजा मेरी इब्तिदाई तालीम तो ऐसे लोगों पर ही हुई जो बुनियादी तौर पर सहाफ़त और इल्मी मामलात से ज़्यादा ज़ौक़ व शौक़ रखते थे। कि अगले साल मैंने इम्तिहान 1963 में देकर मैट्रिक पास किया। जब मैंने ये डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर कर लिया तो उसके बाद मैंने दाखिला लिया BTech में। उस ज़माने में होता ये था कि ये नए भुट्टो साहब ने कोर्स शुरू किया था BTech का, और उस वक्त वो क्लासेस ज़्यादातर NED यूनिवर्सिटी में अपने कैंपस में होती थी। कुछ सोशल वर्क की क्लासें या सोशल साइंसेस की क्लासेस वो साइट एरिया में होती थी और वहाँ जो है बाकायदा जिस तरह BE की क्लासें होती थी उसी तरीके से हमारी भी क्लासें होती। हमारी अलग होती थी, टाइमिंग भी आगे पीछे हो जाते थे रूल्स के तहत। हमने बाकायदा डॉक्टर अलवी और एक और थे जो बहुत मशहूर पाकिस्तान के नामवर आर्किटेक्ट थे और दीगर असातिज़ा से जो कि NED के थे, उनसे मैंने तालीम हासिल की। डॉक्टर सईद उस्मानी ने इंजीनियरिंग के शोबे से इब्लाग आम्मा की तरफ कदम उठा लिए। 58 वर्ष की उम्र में जामिया उर्दू में MA इब्लाग आम्मा में दाखिला लिया। रिटायरमेंट की उम्र में उन्होंने इब्लाग आम्मा में मास्टर्स की सनद हासिल की। मैं इस्लामी जमीयत तलबा में 1963 में शामिल हुआ था, तो वहाँ के 64 से 69-80 तक 69-70 तक मैं इस्लामी तलबा का रुकन रहा और वहाँ मैं शोबे नशर व इशाअत का इंचार्ज था। हमारे घर में एक निस्बतन इल्मी माहौल था। अखबारात 2-2 3-3 आते थे। वालदा वो जंग अखबार पढ़ती थी, वालिद साहब जो है डॉन अखबार पढ़ते थे, मेरे चचा और कोई अखबार और रिसाले और न्यूज़ वीक वगैरह चीज़ हमारे यहाँ आती थी।
اور والد کو چونکہ عربی زبان سے بھی شغف تھا، لہذا وہ عربی کے اخبارات اور رسائل بھی آتے تھے۔ میں نے آ کر کے ایم اے میں داخلہ لے لیا، دل جمعی سے کیا، لگ کر کیا۔ ڈاکٹر سعید عثمانی نے 70 برس کی عمر میں جامعہ اردو میں ایم فل اور بعد ازاں پی ایچ ڈی میں داخلہ لے لیا۔ پی ایچ ڈی کا تحقیقی مقالہ مکمل کرنے میں 10 برس بیت گئے۔ 70 برس کے ضعیف العمر شخص نے نوجوانوں کی طرح برق رفتاری سے فیلڈ میں جا کر سروے کے دوران 5000 مرد و خواتین کے انٹرویوز بھی کیے۔ اس وقت بھی ریڈیو میں میرے خیال میں 1 یا 2 ٹیچر ایسے ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہو پورے پاکستان میں، اور سبجیکٹ تو بہت ہے، ٹیلی ویژن میں تو بے شمار ہیں ٹیلی ویژن کے ایشوز پر۔ تو یہ وہ بنیادی میری جو چیز کلک کی، پھر اس ریڈیو میں مجھے یاسر رضوی مرحوم نے کہا کہ جب ریڈیو ہی لینا ہے تو جنرل ریڈیو تو اب ختم ہو رہا ہے، ایف ایم کا دور شروع ہو رہا ہے، اور بلکہ بہت حد تک آ بھی چکا تھا، ریڈیو پاکستان نے بھی ایف ایم شروع کیا تھا۔ کہنے لگے یار ایف ایم ریڈیو پر کچھ کرو۔ پھر ہم سوچتے رہے، آتے جاتے رہے، کچھ معلومات کرتے رہے، تو انہوں نے کہا کہ اب آپ جو ہیں لے لیں ایف ایم ریڈیو کے اثرات کراچی شہر پر۔ پی ایچ ڈی کے دوران ڈاکٹر سعید عثمانی کو 2 بار دل کا دورہ بھی پڑا، 1 بار فالج کا اٹیک بھی ہوا۔ اس دوران زندگی کا ہمسفر بھی ساتھ چھوڑ گیا۔ کورونا کی جان لیوا وبا کا بھی سامنا رہا، لیکن علم کا حصول جاری رہا۔ انتھک محنت اور لگن کے ساتھ سعید عثمانی نے بلاخر ابلاغ عامہ میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر لی۔ کہ 2 دفعہ تو مجھ پہ اٹیک کی وجہ سے میں تقریباً سال بھر، پھر کرونا آ گیا، 1 سال وہ کھا گیا۔ کرونا کے ابتدائی اثرات ہوئے تھے، لیکن وہ پھر میرا علاج ہوتا رہا تو وہ صحیح ہو گیا۔ لیکن اس خوف کے بارے باہر نکلنا، یہ چیزیں کرنا، ذرا میری بے وقوفی شامل نہیں تھی، بلکہ میرا جو ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہے نا، اس نے بھی بہت عظیم الشان مجھے مشورہ دیا فالج کے بعد۔ اس نے کہا تم تو پڑھاتے ہو؟ میں نے کہا جی۔ بولنے لگا فالج کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ تمہاری زبان چلے، تمہاری زبان تو ویسے ہی چلتی ہے بہت، تم جا کے کلاسیں لینا شروع کرو۔ تیسرے دن جب اس نے مجھے ریلیز کیا ہاسپٹل سے، تو مجھ سے کہا کل سے پرسوں سے آپ تم کلاسیں لینا شروع کرو۔ جب تم بولنا شروع کرو گے تو وہ جو زبان کے اوپر اور باقی اس حصے پہ جو فالج کے اثرات ہوتے ہیں وہ بہت جلدی نکل جائیں گے۔ ڈاکٹر سعید عثمانی چلتے پھرتے انسائکلوپیڈیا ہیں، معلومات کا خزانہ ان کے سینے میں دفن ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر سعید عثمانی نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ انہوں نے ثابت کیا کہ علم کے حصول کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں۔ نوجوانوں کے لیے بس یہی پیغام ہے کہ وہ علم حاصل کرے، نہ کہ معاش کے لیے بلکہ معاشرے کی اصلاح کے لیے۔